Don't touch my birdie gently. Don't touch my bird. Yeah, so no. Sabi naman ikaw na lang. Doon ako kalakas din. Sabi, oh, din. Grabe, oh. Napakasipot ko. Lahat yan. Yung ganyan. Children now. This is contagion. This is my burden. Excuse me. Saan tayo magdadaan-daan? Okay. Okay. 882812076. Hello, baby girl. Puson, kasi ba ikaw muna? Halika dito. Ikaw muna. Ayaw mo pala eh. Ganyan-ganyan ka, ha? Hayop ka pala eh. Ano? Eh, ano? Ano ka naman? Bus na yan. Hindi. I just, ano daw? Pakiayos na yung grammar. Ano daw? Ano mo that Hangul? Hangul? Ano ko alam? No words. Hindi pa. Not yet. Maybe later. Dide. Dide. Yes, dide. Ay. Ay. Open ko ba? Open muna natin yan. Oh, ano? Yay! Minors. Open to more. Oh, dali, open natin yan sa'yo. Let's go open. I can burr. I can burr. I can burr. Masakit pala nito sa leg. Morgan. Romanziano. Go, 2-star. Oo, ngalay na nga ako. Ngalay na ako dito. Oh, sexy later. Pa-press natin yun sa'yo, Gabi. Ika dito, Gabi. Nasa apartment ako. Wala ako sa nasa kabila ako. Pag dito, aral. Pag doon. Ay, ano yun? Ganun kasi gaming.